हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू न्यू ब्लग। आज के होच्छे डे 19 ऑफ 30 डेज वेट लॉस जार्नी। पुरो ब्लगटा देखते थाको, आशा करी तोमादेर भालो लागबे और किछुटा हलेও हेल्प होबे। सकाले उठे गरम जल दिए चिया सीड खेलाम और तारपरे स्ट्रेचिंग करछि और तारपरे एक्सारसाइज करब। तो एक्सारसाइज करार आगे स्ट्रेचिंगटा करे निচ্ছি। और एक्सारसाइजटा आमी 4-5 दिन ग्याप पड़े गेछिलो, ठीकठाक होच्छिलो ना। तो दुदिन थेके आबार चेष्टा करछि जे एटाके मेनटेन करार, डिसिप्लिनटा बजाय राखार चेष्टा करछि। कारण मोटिवेशन तो 2-3 दिने মানে চলেই যায়, ডিসিপ্লিনটাই থাকে। আর তার জন্য চেষ্টা করছি যে রোজ যাই হয়ে যাক না কেন আমি এক্সারসাইজটা করার চেষ্টা করব। एक्सारसाइज करार पर प्रचंड खिदे पाए। तो आमी सकाले एक बाटी दई और कला खेयेछिलाम। एटा शरीरेर पक्षे खूबই भालो। दईटा आमादेर गाट हेल्थेर जोन्नो खूबই भालो, एते गुड बैक्टेरिया थाके। और तारपर स्नान टान करार पर आमी भात खेयेछिलाम, भात डाल और डिम और होच्छे शशा। तो आमी सकाले भात खेये अफिस गेछिलाम, 10टार दिके अफिस चले गेछिलाम। एकटु समय छिलो हाते, तो भाबलाम जे एकटु भिडियो करे निई। तो बसे बसे आमी एखाने भिडियो करछिलाम एकटु, और काजो छिलो किछु। तो যাই হোক, আমাদের লাঞ্চ টাইম হচ্ছে 2টো থেকে। তো আমি ভাত নিয়ে গেছিলাম আজকে লাঞ্চে, ভাত ডাল আলু ভাজা আর ডিম ভাজা। তারপর সন্ধ্যায় ফিরে এসে আমি একটা ব্রেড আর অমলেট আর তার সাথে কিছু শসা কুচি পেঁয়াজ কুচি খেয়েছিলাম। তো আমি চেষ্টা করছি একটু তাড়াতাড়ি ডিনার করার জন্য। তো আমি এখন 9টার দিকে ডিনার করছি। আর ডিনারে খেয়েছি ভাত, চিকেন, আলু ভাজা, কলা ভাজা। তো এইসব যে সমস্ত সবজিগুলো বাড়িতে হয়েছিল সেগুলোই খেয়েছিলাম। যেহেতু আমি অফিসে নিয়ে যেতে পারিনি অনেক কিছু সবজি, তো তার জন্য রাত্রে সব কিছু খেয়েছিলাম। আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি। ভালো লাগলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। বাই।